अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें हम आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। लाइक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एग्रेसर स्टेट को कैसे पनिश किया जाता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल क्या है, लीग ऑफ नेशन का आइडिया किसने प्रोवाइड किया, लीग ऑफ नेशन फेल कैसे हुई, लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करने वाली यूनाइटेड नेशंस में नया क्या है, और वाई कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम फेल्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी दो वर्ड कलेक्टिव एंड सिक्योरिटी से मिलकर बना है। कलेक्टिव का मतलब है म्यूचुअल, ग्रुप और कंबाइंड, जबकि सिक्योरिटी का मतलब है सेफ्टी और प्रोटेक्शन। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ें तो इसका मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ नेशन जो कि एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने के लिए और एक दूसरे को सिक्योर करें अगेंस्ट एनिमी और एनी एग्रेसर स्टेट। मींस कोई भी स्टेट अगर इन स्टेट्स या फिर एक स्टेट के ख़िलाफ़ यूज़ ऑफ फोर्स करती है या वायलेंस यूज़ करती है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स उस अकेली स्टेट जो कि अग्रेसर स्टेट है, एनिमी स्टेट है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। ये है जी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। अब हम चलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ। अब हम डेफिनेशन से पहले आपको बताते चलें कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत ऑल स्टेट कोऑपरेट विद ईच अदर और एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बाय एक्शन ऑफ ऑल अगेंस्ट एनी अग्रेसर स्टेट, जो कि इसी ग्रुप में शामिल होती हैं। मतलब क्योंकि सारी स्टेट्स इस कॉपरेशन का हिस्सा होती हैं, तो अग्रेसर स्टेट इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही होता है। इस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की डेफिनेशन की अगर हम एक समरी प्रोवाइड करें तो इसका मतलब है अ जॉइंट एक्शन अगेंस्ट एग्रेशन। मींस अ ग्रुप ऑफ स्टेट का एक ऐसा एक्शन जो कि वो अग्रेसर स्टेट के ख़िलाफ़ परफॉर्म करती हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मेन चीज़ जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में आती है वो है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि वॉर्स को प्रिवेंट और स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है, और एक ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिसमें सिक्योरिटी ऑफ वन स्टेट इज़ द कंसर्न ऑफ ऑल स्टेट्स, और एक स्टेट पे अटैक तमाम स्टेट पे अटैक करने के बराबर है। ऐसी सूरत में ये ग्रुप ऑफ स्टेट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देता है उस एग्रेसर स्टेट को, उसके ख़िलाफ़ थ्रेट यूज़ करता है, यूज़ ऑफ फोर्स यूज़ करता है ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम उसी सूरत में अमल में लाई जा सकती है जबकि मेंबर स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस को माने। मींस जो भी रूल्स इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उसको सही जाने और उस पर अमल करें, ना कि सिर्फ उसी सूरत में उस पर अमल करें जब तक कि उसके स्टेट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक हों। अब हम जानेंगे कि वो कौन से वेज़ हैं जिसके ज़रिए अग्रेसर स्टेट को पनिश किया जाता है। उनमें से फ़र्स्ट है जी मिलिट्री एक्शन यूज़ किया जाता है। लाइक यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए हम अग्रेसर स्टेट को कंटेन कर सकते हैं, या तो इकनॉमिक सेंक्शंस लगा सकते हैं, मतलब उसके साथ ट्रेड करने से इनकार कर सकते हैं, और लास्ट वन इज़ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कर सकते हैं। मींस उस स्टेट को डिप्लोमेटिक तौर पर आइसोलेट किया जा सकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल में लीग ऑफ नेशन आता है, जो कि वर्ल्ड वार वन के लास्ट में 10 जनवरी 1920 को वजूद में आया और 1946 तक ये ऑपरेशनल रहा। इसके बाद लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशंस ने रिप्लेस किया 1945 में, और अभी तक यूनाइटेड नेशन अमल में है। द मेन थिंग इज़ टू नो वाई लीग ऑफ नेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। उन वजूहात को जानने से पहले हमें लीग ऑफ नेशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। लाइक हु गेव द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का आइडिया अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने वर्ल्ड वॉर वन के एंड में दिया। उन्होंने एक 14 पॉइंट की स्पीच प्रोवाइड की जिसमें उन्होंने बताया कि पीस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। उनका कहना था कि स्टेट्स को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि इन्हें कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करें। हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसके अंडर तमाम स्टेट एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके।
اب ہم چلتے ہیں اس کوشچن کی طرف کہ وائی لیگ آف نیشن فیلز. سب سے بڑی وجہ لیگ آف نیشن کے فیل ہونے کی یہی ہے کہ جس اسٹیٹ نے اس کا آئیڈیا دیا تھا، مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، لیگ آف نیشن کا حصہ ہی نہیں بنی. یہ تھی سب سے امپورٹنٹ وجہ لیگ آف نیشن کے فیل ہونے کی. کولیکٹیو سیکیورٹی اسی صورت میں عمل میں لائی جا سکتی ہے جب گریٹ پاورز اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوں، تاکہ باقی تمام اسٹیٹ اور پاورز کو شیورٹی ہو کہ کوئی اسٹیٹ ان کے خلاف پاور یوز نہیں. امریکہ کی طرح دوسری گریٹ پاور سوویت یونین بھی لیگ آف نیشن کے باہر رہتے ہوئے ہی ترقی کرتی گئی. ان وجوہات کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ وجہ وہ یہ تھی کہ اگریسر اسٹیٹ کے علاوہ جو ممبر اسٹیٹ تھیں وہ بھی لیگ آف نیشن کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کرتی گئیں. مینس تب تک وہ لیگ آف نیشن کی اتھارٹی کو مانتی رہی جب تک کہ وہ کوپریشن ان کے حق میں تھی، اور جب ان اسٹیٹ نے دیکھا کہ یہ کوپریشن ان کے حق کے خلاف یعنی انٹرسٹ کے خلاف جاتی جا رہی ہیں، وہ لیگ آف نیشن کو چھوڑتی گئیں. جب جاپان نے چائنا کے منچوریا حصے پہ قبضہ کیا تو لیگ آف نیشن نے جاپان کو یہ کام کرنے سے روکا، جبکہ جاپان نے لیگ آف نیشن میں ویٹو پاورز یوز کی. اور اس کے بعد جب جاپان نے دیکھا کہ لیگ آف نیشن اس کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی جا رہی ہے تو اس نے جاپان نے لیگ آف نیشن سے خود کو الگ کر لیا. جاپان many other nations like Italy, Spain and other nations like Germany also withdraw from League of Nations. جرمنی کے وڈرال کی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر یورپ پہ ڈومینیشن کرنا چاہتا تھا. he wants to dominate in whole Europe. اور برٹن اور فرانس لیگ آف نیشن کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرتے ہوئے اور اگنور کرتے ہوئے ہٹلر کو اپیز کرنے میں لگی رہیں. یہی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار کا باعث بنی، اور یہی وجوہات لیگ آف نیشن کو ختم کرنے کا باعث بنی، کیونکہ لیگ آف نیشن اپنا پرائمری گول سیکیورٹی پرووائڈ کرنے قابل نہ رہی. it couldn't be able to provide the collective security to all nations. ورلڈ وار 2 کے بعد لیگ آف نیشن کو یونائٹڈ نیشن نے ریپلیس کیا. So important thing is to know what's new in United Nations. یونائٹڈ نیشن کی اہم وجہ اور نیو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک اپنی نئی فورس بنائی جو کہ ملٹی نیشن اسٹیٹ پر مشتمل تھی، تاکہ ان ٹائم آف نیڈ اس فورس کو یوز کیا جا سکے اور UN کے پیس ایجنڈا کو پروموٹ کیا جا سکے. جبکہ کچھ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم پرووائڈ کرنے میں فیل رہا ہے، کیونکہ یہ مدد کے لیے اوور ڈیپینڈ کرتا ہے بگ پاورز پہ. اسپیشلی یونائٹڈ نیشن ڈیپینڈ کرتا ہے US پہ، برٹن پہ، جرمنی پہ اور جاپان پہ، اور یہ بگ پاورز بس اسی صورت میں کوآپریٹ کرتی ہے جبکہ یہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہو. اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ون سائیڈڈ سسٹم کے طور پر مانا جاتا ہے، جس میں لیس اور میڈین پاورز اگریشن کے دوران اگنور کی جاتی ہیں. جبکہ اینالسٹ کا کہنا ہے کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم اسی صورت میں میننگ فل ثابت ہو سکتا ہے جب گریٹ پاور کے ساتھ ساتھ لیسر پاور کو بھی امپورٹنس دی جائے اور ان کو اگنور نہ کیا جائے. یہ تھی کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم کی ڈیٹیل. امید کرتی ہوں آپ کو ڈیٹیل اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ حافظ.